अमित बाबा एक 5वो दीस सेशनाचो पूण तुमचो अजून ऑपोजिशन लिडर तारावंक ना खंय पावला प्रोसेस तुमचो नाही अपोजिशन लिडर जो असता तो स्पीकर ते करता आमी CLP लिडर अपॉइंट करचो पडटा सो लास्ट वीक आयतार मेरेन ज्यो कितें घडामोडी जाल्यो आनी मंडे सकाळीं जे आमकां ड्रास्टीक डिसिजन घेवचें पडलें वेरीन एक CLP मिटिंगेन रेजोल्युशन जालें की CLP लिडर चेंज करचो पडलो आनी ताज्या उपरांत असेंब्ली चालू जाली आमचे इंडिविज्युअल MLAs असेंब्लीन तुमी पयलां आसतलें कशें परफॉर्म करता ते सो काल हांव दिल्ली गेल्लो ऑन दीस सेम इशू डिस्कशन जाला मे बी आज नाल्यार फाल्यां वी वील अगेन हॅव अ CLP ऑफ ऑल अवर 9 MLAs आनी एक कन्सेन्सस डिसिजन घेवन दॅट वी वील रिपोर्ट टू हायकमांड and by next week new CLP will be appointed. You say 9 MLAs to disqualify but तेंचेर अजून डिसिजन जावंक ना सो ते तुमचे आमदार ना तर आतां नाही आमदार आसा बट सी एज पार्टी हॅज टेकन अ स्टँड टू फायल अ डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन आणि वी वील कॉल ऑल द 11 MLA लेट सी समज ते आयले जाल्यार देन CLP वी वील टेक अ कॉल की कोणाक इन्वाइट करता तांकां वी वील सेंड फॉर अ CLP पूण सद्याक तुमचे आमदार कितले 9 ओ 11 सद्या आमचे 11 तूं 9 म्हणटा डिसिजन सी लास्ट मिटिंगेक ते येवन आशिल्ले मायकल लोबो केम लेटर आफ्टर द CLP बट मायकल लोबो हॅज गिवन अ जस्टिफिकेशन सेइंग दॅट आपूण सकाळीं येयल्लो सांजचो येवंक ना म्हणून दॅट डजंट मीन दॅट आमचें डिस्क्वॉलिफिकेशन घालचें that disqualification petition has been filed on other grounds. That was done in consultation with High Command, so I don't want to comment on that. We have given a bite clarification. The only thing is the new CLP, by next week we will appoint them. Okay, your trip to Delhi, any specific, only this reason or any because you were part of a meeting also there? See, basically, kal amche all state presidents of entire country along with general secretaries भारत जोडो यात्रा जो प्रोग्राम आसा ताचेर डिस्कशन जालें आनी जे आमचे ऑर्गनायजेशनल इलेक्शन्स आसा जे कमींग फॉर द पार्टी प्रेसिडेंट ऑफ AICC ताचेरूय डिस्कशन जालें एंड आफ्टर द मिटींग देन स्पेसिफिकली वी सेट फॉर गोवा डिस्कशन अबाउट द क्रायसीस वॉट हॅपन आनी वी ब्रीफ्ड अवर जनरल सेक्रेटरी ऑर्गनायजेशन KC वेणुगोपालजी ताचेर एक लेंदी डिस्कशन जालें Any discussion like Baba of आता जे जाला तितूंतल्यान you are awake and such things should not happen again? BJP is day and night they are trying. Every day they have been offering, putting pressure. अजूनही चालू आहा? अजूनही चालू आहा. कालूय चालू आशिल्लें. So जावंक शकता फक्त. पयरूय चालू आशिल्लें. But one thing I like to tell you that our new MLAs who are there, okay, they are very firm. Ideologically they are firm. ते म्हणतात की बाबा लोकांनी आमचेर विश्वास दवरून ह्या फावट आमकां निवडून हाडल्या सो वी वील नॉट ब्रेक दॅट ट्रस्ट ऑफ पीपल But how come as a president you will make sure that BJP's dream doesn't come No, through? it will not. I mean, see, they tried last weekend. They went to all the extent की आमचे 2/3 फोडपाक. But I think BJP should respect democracy. They should have a healthy democracy. Probably they are not able to face our MLAs. The kind of questions they are putting, they don't have answers. You know, basically for that reason they want to finish the opposition. So this mentality has to change. This mindset has to change. We need a healthy democracy. There has to be opposition. Then only government can function properly. प्रेसिडेंट म्हणटा की आमकां गरज ना काँग्रेसीन आपले आमदार पयलीं सांबाळचे. दवरचे म्हणटा नाही तांणी जे ते अटेम्प्ट करतात पळय ते पयलीं बंद करचे आनी प्रेशरायज करता आमचे एमएलए अरे जसो आज रुपी पळय पडटा आज रुपी एज क्रॉस 80 नाव द सेम वे जसो रुपी पडटा पळय तसो हांचो व्हॅल्यू वाडता ऑफ ऑफर अरे पण तुमचे आमदार कित्याक वयता ते ऑफर करता म्हणजे तुमच्या आमदारांनी धांवपाचे गेले आमचे आमदार मिस्टर डोंट पुट ब्लेम ऑन आवर नॉट ब्लेमिंग आमदार आय एम रियली very proud of all my MLAs who are first time MLAs who are very strong and firm. Okay. The kind of pressure, I mean, I can't tell you the kind of pressure they are putting there. Sir, one more thing is that तुम्ही Delhi आसानी तांचेर तुमचेर आमी हे केसी घालतले they should stop all these things. Have a healthy democracy. तुम्ही दिल्ली आसले आनी तुमची इंची मायनॉरिटी स्टेट कमिटी टोटली हे केली म्हणून डिझॉल्व केली कित्याक No, see, we are in a process of revamping the entire party, and on that basis they have dissolved the minority. Okay.